अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि क़यामत वाले दिन अल्लाह सुब्हान व तआला के सामने सबसे बुरे मर्दों को और सबसे बुरी औरतों को पेश किया जाएगा, और वो बुरे तरीन मर्द कौन होंगे और वो बुरी तरीन औरतें कौन होंगे। आज मैं इस टॉपिक पर आप लोगों से बात ज़रूर करना चाहती हूँ कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बुरा मर्द और अल्लाह के नज़दीक सबसे बुरी औरत कौन होंगे। सही मुस्लिम की हदीस से मुबारका है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत वाले दिन अल्लाह सुब्हान व तआला के नज़दीक सबसे बुरा मर्द और सबसे बुरी औरत वो होंगे जिन्होंने अपने राज की बातें दूसरों को बताई हों, जिन्होंने अपनी तन्हाइयों की बातें और अपनी कुर्बतों की बातें दूसरों को बताई होंगी। यानी कि बीवी जो है वो उठकर अपनी बहनों से, कज़नों से या सहेलियों से शेयर करती है, और जो शोहर है वो अपने दोस्तों से, भाइयों से या कज़नों से शेयर करता है। ये वो मर्द और वो औरतें हैं जो अल्लाह सुब्हान व तआला के नज़दीक बुरे तरीन मर्द औरतें हैं। सोशल मीडिया के हवाले से अगर आप देखें, पहले हम बात करते हैं सोशल मीडिया के हवाले से। आप देख लें, ये देख लें कि राज तो कुछ रहा ही नहीं है ना। अपनी शादी की पहली रात के सुबह उठकर नहाने से लेकर अपने गीले बालों तक आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। अपने घर के बेडरूम्स तक आपको ले जाया जाता है। आपको यूट्यूबर्स आपको ओपन दिखा रहे होते हैं अपने बेडरूम्स में मौजूद अपने मिरर्स वाले वॉशरूम्स, और आप लोगों के सामने कह रहे होते हैं कि आप नहा लीजिए, मैं यहाँ पर थोड़ा आराम कर लेता हूँ। और हैरत इस बात की है कि इन लोगों को लाखों लोग देख रहे होते हैं। ना देखने वालों में शायद कहीं हया बाकी रह गई है, और इन दिखाने वालों में तो देखिए हया बाकी ही नहीं है। अगर हया हो तो क्या ये अल्लाह के रसूल को मानने वाले हों, तो क्या ये इस तरह से अल्लाह के अहकामात को झुटलाएं? क्या ये इस तरह रसूल अल्लाह की हदीस को झुटलाएं? जबकि बुरे तरीन मर्द और औरतों में ये लोग शुमार हो चुके हैं, मगर फिर भी इन्होंने खुद को अंधा बना लिया है, गाफिल बना लिया। ये डरते नहीं है कि कहीं ये लोग सुम्मुन बुकमुन उमयुन तो नहीं है। ये लोग तो डरते ही नहीं कि हम कहीं वो वाले गूंगे बहरे अंधे तो नहीं है जिनके बारे में कुरान ने सख्ती से बताया है। बिल्कुल भी नहीं डर बाकी इनमें। गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं बीवियों को तो लाइव दिखाया जा रहा है, लिबास नया लेके दिया जा रहा है तो लाइव दिखाया जा रहा है, बारिश है तो नहा रहे हैं तो लाइव दिखाया जा रहा है। अब सिर्फ एक पर्दा बाकी रह गया है, मगर बहुत सारी जगहों पर वो भी अब ओपन होना शुरू हो गया है। आप देख लें, टिकटॉक्स पर चले जाएं आप तो वहां पर आप देखेंगे एक नया ही ट्रेंड चल रहा है। शोहर लेटा है और जो बीवी है उसके नंगे सीने पर हाथ फेर रही है और पीछे गाने चल रहे हैं, और लोगों को पूरी तरह दिखाया जा रहा है कि ये देखें, ये है हमारा तन्हाई का लम्हा, ये है हमारी कुर्बतों के वक्त, और ये हमारे अंदाज हैं, और आप लोग भी देख लीजिए। अल्लाह अकबर। खौफ और हया बाकी रह ही नहीं गई। और उन मर्दों पर भी हैरत है जो बिल्कुल देवस की कैटेगरी में अपने आप को फिट कर चुके हैं। वो बड़े बेशर्मी से आगे लेटे होते हैं अध नंगे कपड़ों में, और बीवियों के खाली हाथ दिखाने पर वो समझ रहे होते हैं कि चलो सिर्फ हाथ ही दिखा रही है ना, ये कौन सा चेहरा दिखा रही है या ये कौन सा सामने आ रही है। जबकि आपको नजर नहीं आता कि किस तरह से आप खुद तो सामने आ रहे हैं ना। जो आपको जानते हैं उनको तो पता चल गया होगा ना कि अच्छा ये इसकी बीवी है। अच्छा, और आप लोग ये कुछ करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। कल को आपकी अपनी बहनों बेटियों का मुस्तकबिल क्या होगा। ये औरत जो खुद बेहयाई कर रही है और आप उसको पूरी तरह उसमें सपोर्ट कर रहे हैं, ये कल को आपकी इज्जत के लिबादों को कहां कहां से तार तार करेगी, ये तो आप सोचते ही नहीं है। अब बात करते हैं हम आम जिंदगी की, अपने मुआशरे की, तो वहां पर भी यकीन कीजिए कुछ भी ढका छुपा नहीं रह गया। आप अपनी किसी मसले के तहत या किसी इस्लाह के तहत अपने किसी डॉक्टर के साथ बात को ओपन करें तो और बात है,
یا جیسے کوئی سائیکالوجسٹ ہے یا جو کوئی کنوینسر ہے یا جیسے کوئی بھی آپ کا موٹیویٹ کرنے والا ہے یا جیسے کوئی موٹیویٹ کر سکتا ہے آپ کو، آپ اس سے بات کریں جو آگے سے آپ کو بہتر اصلاح دے سکے تو وہ تو ٹھیک ہے، مگر آپ اٹھ کر اپنی بہنوں کو بتائیں، اپنی دوستوں کو بتائیں کہ میرے شوہر کے ساتھ یہ کچھ ہوا میرے ساتھ، اور شوہر اٹھ کر اپنے دوستوں کو اور سب کو بتائے، اس سے بڑی بے شرمی تو کچھ ہو ہی نہیں سکتی۔ حقیقت میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ آپ یقین کریں نکاح نہیں ابھی ہوا مگر تصویر باقاعدہ تمام دوستوں کو دکھائی جا رہی ہے، تمام دوستوں سے داد وصول کی جا رہی ہے کہ واہ بھابھی تو بہت خوبصورت ہے، ارے واہ بھابھی کا فگر تو بہت ہی زبردست ہے، ارے واہ بھابھی تو بہت ہی اسمارٹ ہے۔ لعنت ہے ایسے مردوں پر، یقین کیجئے اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے ایسے مردوں پر جو اٹھ کر اس طرح سے اپنی بیوی کو دکھا کر، اپنی ہونے والی بیوی کو دکھا کر دانت سمیٹ رہے ہیں۔ اسی طرح فیمیلز بھی کچھ کم نہیں ہیں، وہ بھی باقاعدہ تصویر دکھاتی ہیں، حتیقے ملواتی بھی ہیں اور پھر دوستوں سے تعریفی الفاظ سمیٹتی ہیں کہ واہ بھائی یہ تو بہت ہی ہینڈسم ہے، یہ تو بہت ہی اسمارٹ ہے، یہ تو تمہارے ساتھ خوب جچے گا، چلو تمہارے تو مزے ہیں۔ شرم نہیں آتی اس قسم کے باتیں اور اس قسم کے گھٹیا کمنٹس ریسیو کر کے اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں یہ لوگ۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے رشتوں میں خیر و برکتیں ہیں ہی نہیں، آپ کے رشتوں میں سوائے بے حیائیوں کے اور چند مہینوں یا سالوں کی ایک لذت کے کچھ باقی رہ ہی نہیں جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں آپ دیکھ لیں طلاق کی شرح کس قدر بڑھ رہی ہے، شادی کے چند مہینے یا چند سالوں بعد ہی ایک دوسرے سے اکتا جاتے ہیں، وہ کہیں اور انوالو ہو جاتی ہے اور وہ تو خیر بہرحال بہت ساری جگہوں پہ انوالو ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں میں ذرا ڈر نہیں ہے کہ آپ اللہ کے نزدیک کس قسم کے مرد یا عورتوں میں شمار کر رہے ہیں؟ آپ اللہ کے نزدیک برے مردوں میں شمار ہو چکے ہیں، آپ اللہ کے لیے اللہ کے قریب بری ترین عورتوں میں شمار ہو چکی ہیں، مگر پھر بھی ان کو آپ بات کر کے دیکھ لیں، سمجھا کے دیکھ لیں تو ایک ہی جواب ہوگا کہ نیتیں اللہ جانتا ہے، آپ یوں کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے، آپ اسلام کے ٹھیکیدار ہیں۔ حیرت ہے ان لوگوں کی حجتوں پر۔ میری ہمیشہ ایسے لوگوں کے لیے ایک ہی للکار رہی ہے کہ جی ہاں اگر آپ بے حیائیوں کے ٹھیکیدار ہیں تو الحمدللہ بے شک ہم دین کے ٹھیکیدار ہی ہیں، اور جب اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ ایسے مرد اور عورتیں جہنمی ہیں اور ہم یہ جہنمی ہونے کی نشانیاں کسی میں پوری طرح پاتے ہیں اور اس کو سمجھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ نے ظاہر کر دیا کہ یہ جہنمی کی نشانیاں ہیں اور آپ میں تمام کی تمام موجود ہیں تو آپ جہنمی ہیں۔ یہ تمام نشانیاں اہل جنت کی عورتوں اور مردوں کے لیے ہیں اور آپ میں وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں تو آپ کو بالکل کہا جا سکتا ہے کہ آپ جنتی ہیں، کیونکہ آپ نے اللہ کی رضاؤں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال رکھا ہے۔ اپنی حجتوں کو اور اپنی بے حیائیوں کو خود پر غالب نہ آنے دیجیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو خیر و برکت سے جوڑے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔